द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। हो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम।
जीवन केते बेले हसे केते बेले कांदे केते बेले हसे केते बेले कांदे ओम रु आरंभ पुणी ओम रे विलीन जीवन सात सुरे बंधा ए जीवन ताल अछि ताल थिले लय गोटे किछि गले खसी तुमर विलय आजि जिए चाली जीव काली की आसीब घट बदलिब तार बदले निलय केबे आसी कहे केबे रुसी जाए केबे आसी कहे केबे रुसी जाए ओम रु आरंभ पुणी ओम रे विलीन जीवन सात सुरे बंधा ए जीवन थिले सुख अछि हस थिले लुह मन थिले अछि मन अभिमान कोह पाप थिले पुण्य अछि लोभ थिले भय भल भेल लेखि रखे अनंत समय ए हातरे दिए से हातरे निए ए हातरे दिए से हातरे निए ओम रु आरंभ पुणी ओम रे विलीन जीवन सात सुरे बंधा ए जीवन केते बेले हसे केते बेले कांदे केते बेले हसे केते बेले कांदे ओम रु आरंभ पुणी ओम रे विलीन जीवन सात सुरे बंधा ए जीवन जीवन सात सुरे बंधा ए जीवन जीवन सात सुरे बंधा ए जीवन
नंद रजार टिकी पिला सीता नंद रजार टिकी पिला हाय मिति केमिति हेला सीता जसोदा मार भारी गेला सीता जसोदा मार भारी गेला हाय मिति केमिति हेला कुंज साताड़ी राधा गौराणी मोहिनी मकर बड़ी दे ताकू पीराती रे बांधी देला हाय मिति केमिति हेला हाय हाय मिति केमिति हेला जसोदा देली रुचुनी ताकू लगणी सर राधा को मागिलो दही पखाळ जसोदा देली रुचुनी ताकू लगणी सर राधा को मागिलो दही पखाळ राधा माई की दंडे न देखी हुए पागल खेलुची ता साथे कौड़ी खेल से तो पिला भितरे सुना थिला से तो पिला भितरे सुना थिला डेंगी पितळ केमिति हेला हाय हाय मिति केमिति हेला ये जुग सरिबा केतबेला जानितो सेटा लक्षण कोन हां जुग सरिबा लक्षण कोन ए भोजे होइबे झियम करे तो वादे होइबे झियम करे तो सुते गाड़ी बची सवाए चिते आठुते गाड़ी बची सवा आहा तू जो चिंता कई हां ए कली जुग सरिबा लक्षण जणा पडियो केतबेले जेतबेले पुआ झियो देश हबो ए जुग सरिबा लक्षण केतबेले कली सत्य जुग सरिला बेले गोटे पुआ झियो हबार जुग सरिला लक्षण जा ए बापा ए त्रेता जुग हबे गोटे पुआ झियो हबार जुग सरिला लक्षण ए द्वापर जुगरे पुआ झियो हबार जुग सरिला लक्षण जा ए कलिया मध्ये गोटे पुआ झियो हबार जुग सरिला लक्षण जा ए पुआ झियो रे हम खिले आरो मास हां के अपरा कहिलो ये रोड सब पुआ झियो बार ना ना से कथा ना ना ताले प्रमाण सत्य जुगरे को पुआ झियो ହେଲା ताले जुग सरिला लक्षण आ पडला जणा पडियो आज्ञा सत्य जुगरे सृष्टि ହେଲା श्री जेतବେଳେ सृष्टि श्री एवला सत्य जुगरे हां सत्य जुगरे आसबो त्रेता हां त्रेता जुगरे को पुआ झियो से त्रेता जुगरे को पुआ झियो ହେଲା हां अरे धन एक कथा मु कहबी एक कथा कहिबे के कवि सम्राट उपेंद्र हंज बोइला वैदेश व्यास हां हां से वैदेश शास्त्रे दादा हंज लेखी ए विभक्ति हल दंड कारण राम लक्ष्मण सीता ये पितृ सत्य पालन करी वनवास को वनवास को हंसी जाई दंड कारण रे 70,000 बाबा देखिगिरी कौन कले साले प्रभु हमर टिके अनुराग से संगरे सुंदरिया स्त्री लोग आके आछे से कथा कहले भंज ये विधाता हमको करंता नारी विधाता हमको करंता नारी प्रभु प्रभु नारी ये 60,000 बाबा जी कौन कले ये लाउ तुम्हाको बक्षज कले चटा को पिटेगिरी भेणी कले ये उत्तर की पकेले बक्षज कले ए तमर नु हला करी ये अपेक्षा कर द्वापर जुग द्वापर जुग रे तमर हबो
ଅଙ୍କ ସାହି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାମ ଜାଣିଲେ ଇଏ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ହେଲେ ଇଏ ଦେବତା ଯୁଗ ସରିବା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଏବଂ ଇଏ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଜୀ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ ନାରୀ ବେଶ କରି ଉଦରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଗଲେ ଏ କଳିଯୁଗ କଥା ଥାଏ
ଭକ୍ତଙ୍କରୁ ବନବାଇଲା ମା ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦୁଛି ପୁଅ ଭୋକରେ ଶୁଆଇ ଦଉଛି ଶୋଇଯା राति 12:30 बाजिला एतिकी बेले भगवान शंकर वृषभ वाहन ऊपर बसी डम्बरू बड़े आसी केमिति आसुछी कोटा ओरे तात्री डम्बरू लाइटर लगे ना हल्दी बने बोला एटा ठीक अछि नै देखुछि आ काई पे देखुछु हेलो प्राइस दे दे हल्दी लाबो कोन हलु जगे माने कोन ए जो पिलाटी आपन सब हाथ दउना दे परिवेश सब जान त अपन थोन भल लागियो यो आड़ के मेरा के जो दउ हां एटा हलु जी हेला हां ताकू पुरस्कार दउ आज्ञा सच्चे जुगरे परे खाली जनता एवं भद्रक मंडल एठिकिया भद्रक माने सब मंडली कहू दबा नहीं ननिया नहीं बाबू माने जन्मानो सचनवा कुंभकर्ण सोईची राजन तत्ती नृत्य करूची कुंभकर्ण निद भांगु नाही 6 मासे थरे उठिरो जहा पाइबो खाइबो पुणी 6 मासे उठिरो समस्त आसी रावण पाखरे पहुंची कहिले महाराज सानो कुंभकर्ण निद भांगु ऐसे चेष्टा करने का ये क्या संग है समझते नहीं कुंभकर्ण निज को
बीड़ी टाणा नहीं है बीड़ी साढ़े टाणा फिटो ना बाहर करना बाहर नहीं फिटल बाहर यार से ठिया जात ना तोरा काडा मुंडो ब्रो चोर के करा मुंडे चुकी लागले आडू कोन होनु अना हां ठीक है स्माइल प्लीज भीतर जल्ला कोड़ा भीतर जल्ला है ना भीतर जाई चोरी ना क्या छिरे मोटरी लगा कुड़े तू एका नाउरी
ତୁମର ଆଗ ପଛ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ହଉ ତ ପାଲା ଆଉ କଣ କୋଉଠି ଥିଲା ଆମେ ଖାଲି ପଇସା ଆପଣମାନେ କିଛି ମନ ବୁଝିବେ କଥାଟା କୋଉଠି କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ ଆଗ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ କଥା ଯାହା ଆଗ ଠିକ ଦବ ନା ବାହାନଥିରେ ଧର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି ମା ବ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର୍ମାନ ସିଂ ଆରି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ ରଚନା କରନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଯୁଆର ପଛକୁ ଯା ମୁଁ ସଂସାରୀ କଥା କହୁଛି ଏମିତିଆ କଥାଟେ ଗତ ପାଲାରେ କିଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ରହମା ପାଲା ଏମିତିଆ କଥା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ପଡ଼ି କହିଲା ବାହାରେ କଥା ମୁଁ କଥା ବୁଝିଲେ କି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ମାନେ ସେଟା କୋଉ ଲାଇଫ କ୍ଷମା କରିବି ମୁଁ ପାଲାବାଲା ମୁହଁ ଇସ୍ପାତ ପେଟ ଶନିପାତ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇ ଯାଇଛେ ଏତେ ଫଟୋ ଉଠିଲେ ଭଲ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ 18,33,000 ଟଙ୍କା ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିପାରିବେନି କଟକ ପାଖରେ ବାବା ସତ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ବାଲ୍ୟ କଥା କହି ଶିଖିଲାନି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ ମିଛ ସତ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ପରି କଣ ସାହିତ୍ୟ କଣ ବୁଝି ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିବ ସେଇଆ କହିବ ସତ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗାଁରେ ଭରା ଭରା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗ କହିଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେ ସେଇଆକୁ ଡାକ ସେ ପିଲା ବସୁଥିଲେ ଆଗ ସେଇଆ ହୁଏ ନା ଆଗ ପିଲାକୁ ଡକାଯାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ସତ କହି ଶିଖିଲା ପାପ କଣ ଜାଣେ ନା ସେଇ ସକାଶେ ଆପଣମାନେ ପେପରରେ ଦେଖିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପେପରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆରେ ଗୋଟାଏ 4 ବର୍ଷର ପିଲା ପିଲାଟା ଅଜଗର ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ପେପରରେ ବାହାରିଥାଏ ସତ୍ୟ ଲାଗି ସତ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସିନା
ସିଏ ଯେତେ କହିଲା ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସମୁଦ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମୁଦ୍ରୀ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ସମୁଦ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂ କହିଲେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ସେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁମେ ଯେବେ ତୁମେ କହିଦିଅ ତୁମେ ଯେବେ ତୁମେ କହିଦିଅ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଯେତେ କହୁଛି ଯେତେ କହିଲା ହରେ ଭାଇନା କଣ ଖାଇବ ହରେ ଭାଇନା କଣ ପିନ୍ଧିବ ହରେ ଭାଇନା କୋଉଠି ଶୋଇବ ସେ ହରି ରସିକ କହୁଛି ରସିକ ପ୍ରେମିକ କହୁଛି ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ପାଲାର ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ତୁମେ କହିଦିଅ ତୁମେ ଯେବେ ଥରେ ସତେଜ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ନା ସେ କଣ କହୁଛି ହେଇଗଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ପାଲାରୁ ଶୁଣିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇନୁ ନା ତ ବସ ବସ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଣିପାରୁନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁନା ଭାଇଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କୁହ ତୁମେ ଏ କଥା କୁହ ନା ସ୍ୱାମୀ କାରଣ ସେ ଜଟିଆ ରାମାୟଣ ସମାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ କେବେ ଯାଇଛେ ମରଣ ତୁମେ ଜାଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରଣ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଠିକ ତା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ତୋ ବଡ଼ ଯଦି କେହି ବିବାହ କରିଥା ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାକୁ ସାଧୁତ୍ୱ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସେ ଯଦି କେହି ମଦ୍ୟପାନକୁ ବିବାହ କରିଥା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାର କରି ନେଇ ଆସେ ଯାହାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଭୁଲ ସ୍ୱାମୀଟି ଭୁଲ ତ ଅଛି ଆହୁରି ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଇ ବିଚାର କରିବା ଆପଣ ତେଣୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୃହିଣୀ ନା ନାଇଁ କାହିଁ ତାହେଲେ ଗୃହିଣୀର ଡେଫିନେସନ କଣ ଗୃହ ମାନେ ତ ଯାହା ଗୃହିଣୀ ସିଏ ଗୃହକୁ ନେଇ ଆଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆଣି ଚଲେଇବ ନା ନା ଯଥାରୀତି ପ୍ରବାହଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀର ମନ ଜାଣି କଥା କହିବ ଝିଅର ମନ ଜାଣି ତ କାମ କରିବ ନଣନ୍ଦର ମନ ଜାଣି ଖାଇବାକୁ ଦବ ଶାଶୁର ମନ ଜାଣି ସେବା କରିବ ସେଇ ହବ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋହୂ ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଲଗାମ ଭିତରେ ଟିକେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସିଏ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ ସେ ହଉଛି ପାପ ଧ୍ୱଂସକ ନାଇଁ ଉଦୟ ପଦ ଗାଆନ୍ତି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ପଦ
ବଡ଼ କବି ବୈଷ୍ଣବ ଆରେ କୁହୁଡ଼ି ଆଉଚି ବାକି ଶିଶୁର ମାଳତୀ ନାଟକ କିଏ ଦେଖିଥବ ପଢିଥବ ଆସିଲା ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଶୁର ମାଳ କରୁଛି ବାରଣ ମୋବାର ମୁନ ଆଉ ନା ଆପଣ କୌସ୍ତୁଭୀ କହୁଛି ହଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଆପଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହଉ ହେଲା ଦି ଜଣ କରୁଛି ବାରଣ ମୋବାର ଖେଳ ଲଗାର ଏତିକି ବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାଳ କାବ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇଲା କିଏ କହିଲାରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖା ଗାତଲତା ସିନା କାପୁରୁଷ କୌଣସି କଥାର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କଥା ମାନ ମୁଁ ସେ ରଣକୁ ଯାଉ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରିଛି ମୁଁ କଶ୍ମୀର ତୁମ କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ ସଦୈ ଦେଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ସଦୈ ଦେଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ସ୍ୱାମୀ ସଂସ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଡାକିଲେ କୌସ୍ତୁଭୀ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟାଏ ଧର୍ମ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଫେରିଲେ ଦେଖା ହବ ଗାଡି ପଛରେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଲେଖା ହଉଛି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫେରିଲେ ତୁମର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ହଉଛି ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର ନ ଫେରିଲେ ରାଜ୍ୟର ପୃଥିବୀର ମାଟିରୁ ଆସିଛି ହୁଏତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବି ପାଣି ପବନ ଲାଗି ଦେହ ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ କହ ମାଟିରେ ପଡ଼ିକି ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ତା କହିବ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ତୁମକୁ କଣ ସେ କଥାଟି ଜାଣିଛ କଣ କହିବି ଏ ଯେ ସଙ୍ଗିନୀରେ ରସରଙ୍ଗିନୀରେ कवि सम्राट उपेन्द्र सुना टिके कथा सुन टिके हसिल टिके हस
কথা কহুনা কথা পদে কহিব পদিয়ে ডাক এই শুভুচি ଟିକେ ହସି ଦଉନା चंदा गोटे जाति नुह किए कहला महर्षि स्नान करुचंती कुंभकर्ण स्त्री के डाकी कहले शिशु शास्त्र से एना तीन जन को मारिबोनी बहुत तीन जन विचार करिया आको भागवत कहला तीन जन को मारिबोनी से तीन जन किए शिशु पैसा आसुची 5 तला बिल्डिंग हो जाऊ आमर 1 तला बिल्डिंग के छोटा घर मां मान के हिसाब सब वाले स्वामी जी कहंती अपन संसार में मां मान अछंती सब वाले स्वामी जी कहंती तांकर 5 तला हला हमर भूतल को परिवार ना हां ईश्वर नारी प्रकार आवश्य निज स्त्री के सुंदरी हो बा सुंदरी हो निज स्त्री के निज टाइम की योग्य आपन को पाई योग्य न भगवान ठाकुर संजी जदि केही निजर स्त्री के दांतुरी गली गोटाए डालिंब दंती स्त्री पाखु बद्ध करे यह मां माने सहयोग करि पारंती ना
नंबर 2 हाँ। मन रखुछु ना नहीं हाँ। अर्थानुकारी विभवस्तरस्य जति घरे टिके आपण देखिबे नौटिया होला हाँ। मां मान टिके बिगड़ बिगड़ंती कहा पुओ जदि भल ड्रेस पिन्हि गला हाँ। मां माने सेदिन घरे करी करंती ता पुओ एति पिन्हि गला मो पुओ पिन्हि पारला नहीं हाँ। जोंठु हेला हाँ। मां मान टिके कतु कथा सही ना प्रत्येक मां पृथ्वी रे जते मां अछन हाँ। लक्ष्मी होंतु पार्वती होंतु हाँ। अनुसया होंतु सावित्री होंतु हाँ। कतु कथा सही पारंती ना। कतु कथा शक्ति हाँ। दारिद्र हितवार वरी हितवार हाँ। मां मान कर गुटे ना हला नारी नारी हां कोन नार अर्थ दल जल समुद्र पानी हवाकू हेले जेमिति गंगा किए बोट किए दरकार हाँ। संसार मुक्ति हवाकू हेले हाँ गोटे नारी दरकार हाँ। ये संसार यदि समुद्र होला नारी माने गोटे गोटे रंगा पंडित माने विवाह न करंती से संसार को पारी ही पारंती ना एग्जांपल जगतगुरु शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य अनहतारी जो ठीक गले से विसंगत ग्रहण कल ताको ग्रहण करा गला तेणु कोन कले राजा अमरुकर स्त्री सहित परकाया पाव सहित रमण कले देखो तेणु भगवान विष्णु विवाह शिव कृष्ण नारायण राम ଛାତ ଦେଖ ଦେଖ କୋଉଠି ଶୋଇଥିବେ ଦେଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ବିବାହ କରି ନାହିଁ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅର ନାଁ କଣ ଦେବେ ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ନାଁ କଣ ଏତିକି ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନାମ ହଉଛି ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବିଚାର କରିବେ ଧାନର କଣ ହେଲା ଗୋଡ କାଇଁ ମୋଡି ହେଇଗଲା ଚାଲ ଭଲ କି ଚାଲୁନୁ ନାମ ପୁଅର ନାଁ ହେଲା ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଋଷି ପାଳନ କଲେ ଋଷି ନେଇକିରି ଗଲାବେଳେ ଝିଅ ଡାକିଲା କହିଲା ଋଷି ଟିକେ ଶୁଣ ଏ ପୁଅ ଟିକେ ନେଲ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲା ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଋଷି ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଚେୟାର ହଲାଉନି ଚେୟାର ହଲାଉନି ଚେୟାର ହଲାଉନି ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ରାମ ବଂଶକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବ ସମୟ ଆସେ ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେ ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ନିକୁମ୍ଭ ପୁଅ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ବଢୁଛି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପୁଅକୁ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ଏ ଝିଅଟିର ନାଁ ହଉଛି କମଳା ଝିଅକୁ 14 ବର୍ଷ ପୁଅକୁ 16 ବର୍ଷ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ
ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସାନ ପୁଅଟା ସେ ହଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତତେ କହିବି କାହାକୁ କହିବୁ ନାଇଁ ସତ କହୁଛି ଭାଇ କାହାକୁ କହିବୁ ନାଇଁ ତୁମ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ଭାଇ ମୋ ଦେହ ଭାଇ ତମର ମାନେ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଭାଇ ଏ ଫୁଲ ଗୁଡାକ କାହା ପାଇଁ ତୋଳୁଛୁ ଏ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ହବ ଆମର କାଠର ଦେବତା ପଥରର ଦେବତା କୋଉଠି କଥା କହିଲା ଭାଇ ତା ପାଖରେ ମା ଭଉଣୀ କାରଣ ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ତା କହିଦେବ ବାବୁ ଠିକ ନା ଭୁଲ କହିଲା କିଏ କାହାର ଭାଇ କିଏ କାହାର ଭଉଣୀ ତମେ ମୋର ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଭଉଣୀ କଥା ଖୁନ୍ଦୁଆ ଡକ୍ଟର ମାଧବନ ସିଂହ ଭାଷାରେ ତୋର ପାଶେ ନାହିଁ ହିସାବ କିତାବ ହିସାବ आश्रम गुरु कन्या को कहूँ सी मोर स्त्री झील कमला कहूँ नाई बाबू ना सी हूँ मोर भाई उभय भितर भरत ठाकुर पुओ अधिरथ न्याय देवे तू तार भौणी पाखक आम तुम दी जन बाहर घिरी घिरी कर दिया क्षमा भिक्षा कले कहले संसार में जदि भाई है भौणी की बाहा हो आम रहा निकुंभ आउ ये झील प्रति असल आचरण कर भला रही देखो झील कमला कहला महाराज भाई सांगरे जीविनी युवराज अधिरथ मु तुम सांगरे जीवी झील कमला मो सांगरे कहीं जीव तुम सहित जीवी तुम मत एत बड़ विपद रक्षा कल से तुमको विवाह कर Thank you.
Bikina. आ